kurang macam packing list. So kita akan senaraikan semua barang yang dihantar dekat dalam tu. Yang ni for all international shipping? For all country yang go through by custom. Macam Sabah, Sarawak and the rest punya international country lah. So kalau customer hantar parcel, kita akan providekan commercial invoice. Ini untuk semua courier service ni? Semua courier service. Kalau macam online system, macam UPS, FedEx, diorang dah ada dalam diorang punya online system sendiri lah. So nanti kita just isi and then print sahaja. So MBE akan provide ini punya soft copy invoice Yes, template kita ada. Kita akan template ada lah. bagi Okay. lah. Okay, untuk commercial invoice, kita kena prepare 3 keping. And then commercial invoice ni kita tak perlu simpan. Semuanya kita akan letak dekat barang untuk hantar sekali lah dengan barang. Again, ini tak payah simpan. Commercial invoice kita tak ada simpan. MBE tak ada keep commercial invoice. Kita just prepare 3 kopi and then 3 tu kita letak dekat barang. Then center kami tak payah keep Selalunya kalau macam Esti bagi tahu tadi, kita tak ada pegang apa-apa reference, right? For AWB ke commercial kita tak ada pegang apa-apa reference. Kita akan scan masuk dalam komputer. Di komputer lah, soft copy lah. Soft copy. Okay. Okay. Cuma kena ingat commercial invoice hanya untuk parcel. Mana-mana country yang go through by custom. And then kena prepare 3 keping. Okay. Dokumen tak perlu commercial invoice. Sorry again? Dokumen no need commercial invoice. Okay. Okay, so Siti dah masuk kepada bahagian online platform. So yang ni Siti tunjuk sahaja macam mana proses dia. Nanti dekat setiap MBE dia akan dapat satu link, which is macam FedEx punya link, UPS punya link, TNT punya link. So nanti you all akan dapat username dengan password. So once you all dah dapat that username and password, you all boleh masuk dalam link tu lah untuk kita buat pakai sistem online. So contoh Siti tunjuk dekat page number 84. Ini FedEx punya sistem. So FedEx dia punya sistem very direct. So kita just follow sahaja step dia. Sama juga dia punya proses, pastikan information from sender dengan receiver mesti kena complete daripada segi nama, company name kalau ada, address, postcode and telephone number mesti kena ada. If let's say kalau customer kata dia nak hantar ke Philippines without the phone number, kita tak boleh proses dia punya AV bill. So we cannot continue untuk print dia punya AV bill. So customer mesti kena provide phone number untuk kita lengkapkan dia punya proses. And postcode pun salah satu benda penting untuk kita dapatkan daripada customer. Ada certain country dia tak pakai postcode macam Hong Kong, UAE, diorang tak pakai postcode, diorang based on pada bandar sahaja. So kalau dapat customer hantar pergi ke that country, tak perlu minta postcode, just check dia punya nama bandar sahaja. Okay, untuk FedEx sama juga macam UPS, every week harga akan bertukar based on dia punya FSC. And then kalau untuk FedEx sama juga, kalau hantar pergi ke US atau Canada, alamat perumahan akan ada extra charge RM13. Again. FedEx sama macam UPS, which is every week harga dia akan bertukar based on dia punya FSC. Okay. And then kalau customer hantar pergi ke US atau Canada, alamat perumahan akan ada extra charge RM13. Okay. So ini Siti just tunjuk contoh saja online system. Nanti praktikal you all akan nampak lah macam ni kita orang buat. So ini Siti akan go through satu persatu. Just tunjuk slide sahaja. Dekat slide pun ada untuk UPS punya semua ada dekat situ lah.
Okay. Now kita akan continue pergi ke page 95. 95. Ya, untuk dangerous good punya Sorry. Just label. now, the TNT is can you repeat again the TNT? TNT also online system. TNT punya rate bila dibagi tahu ada perubahan baru kita akan tukar dia punya rate lah. Bagaimana kami akan receive dia punya message untuk tahu perubahan? Okay, selalunya HP akan berdasar email. Oh, by email. Okay. Selalunya dia akan bagi tahu seminggu sebelum perubahan harga tu. Okay. Okay? Then the other one is UPS. Also same. This is online. Yes. Sama Most international punya courier semuanya pakai sistem. Hanya Aramex sahaja pakai manual. Okay. Dangerous goods. Ya, dangerous good. Kalau boleh tengok page number 96. So this is all the label of dangerous good. So yang ini kena hati-hati. If let's say kalau nampak customer pakai box yang ada this kind of label, automatically reject. Ataupun boleh request dekat customer untuk tukar box dia. Again. Kalau Okay. If let's say customer datang dekat you, dia dah ada barang, dia dah ada box dia sendiri, tapi dekat box dia tu ada label dangerous good. Terus minta customer untuk tukar packaging. okay. Walaupun barang dalam is not dangerous good punya barang. Okay. Okay. Nampak je label ni, terus minta customer untuk tukar kotak. Sama ada dia cari kotak yang lain ataupun we can suggest customer untuk beli kita punya box, pakai kita punya box lah. Okay. Okay. Sebab Siti, barang tu masih boleh terima. Sorry. macam mana? Tadi awak dangerous goods. You kata from the label is dangerous goods. Masih boleh terima barang dia. Tak. Maksud Siti, kalau customer pakai kotak yang ada dangerous good, tapi barang dalam is not dangerous good punya barang, Hanya kotak tu, kotak tu yang ada label dangerous. 然后你就问他 So, ini any customer update， untuk 就是 tukar 问 dia 马 punya 婆 box. 刚才叫 doctor revise 那个新的，现在可以拿了没有？ Okay. Tapi kalau kotak dia ada label dangerous good and then barang dalam pun memang dangerous good punya barang, automatically memang kena reject lah. Kita tak boleh accept. So kena ingat lah. So lambang label-label ni semua kena ingat. Okay. So next page, which is page 98. Ni semua contoh-contoh barang yang dangerous good punya barang macam mancis, bateri, aerosol ke, magnet. Itu semua kita kena elakkan lah. And then page 99 dia tunjuk contoh yang kotak yang ada label dangerous good. So kotak-kotak macam ni kalau boleh elakkan. If let's say kalau customer request you buat packaging lah supaya you tutup label tu, bagi tahu customer pun tak boleh sebab kita tak tahu once kita hand over barang ni pada driver, tak tahu macam mana cara dorang handle. Takut nanti dorang bawa balik hub, packaging tu dah koyak and then dorang nampak that label, automatically courier akan return balik barang tu. Okay. Excuse me, sorry. Let's say, Yes. for example, for the like those maybe watch or how about the smartphone? Is it possible to ship out? Okay, smartphone selalunya macam Siti bagi tahu tadi, 3 SOP penting yang untuk international, yang mana you kena buat inspection. Second, you kena call customer service untuk tanya requirement and transit time. And then yang ketiga, unknown shipper. Okay, so kalau if let's say customer nak hantar phone, first you akan pilih customer, is it a built-in battery ataupun bukan built-in? Okay. Kalau bukan built-in, maknanya customer kena remove battery. Dia tak boleh hantar battery langsung. Ya, kalau built-in, built-in, you kena call customer service untuk check dia punya requirement. Because ada certain country dia boleh accept, tapi limit pada satu sahaja, tak boleh banyak. Oh, okay. Dia prosedur. Okay, thank you. Okay.
Siti, then how about the 3-in-1 example, the 3-in-1 coffee, 3-in-1 Sama. You still need to check with customer service. oh, okay. Customer service you akan bagi tahu apa requirement untuk that country. Okay. Thank you. Okay, so next page 100. Ini contoh kalau customer hantar barang yang ada magnet. So dia akan ganggu proses dia. So that's why barang-barang yang ada magnet ni semuanya akan jadi prohibited item.